أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد. Chers compatriotes, aujourd'hui j'ai décidé de dire ce que beaucoup de Comoriens le savent et aimeraient le dire, mais ils ont peur vu qu'il y a pas mal de personnes qui ont peur des êtres humains qu'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'après la situation dans notre pays, dans le monde, je ne pense pas que je serai riche, même si Allah subhanahu wa ta'ala yaqul la taqnatu min rahmatillah. Mais ce que je suis en train de dire, c'est pour sauver nos enfants et nos petits-enfants, c'est-à-dire l'avenir de nos enfants et les enfants de nos enfants. Quant à nous, on n'a pas eu la chance d'avoir des dirigeants, des responsables qui ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah est grand. J'espère qu'ils vont savoir ce qu'ils nous ont fait, que ce n'était pas bien. Ils ont dirigé notre pays, ils étaient tous des responsables, ils n'ont pas regardé ni la santé de leurs enfants, ni l'éducation, ni la justice, d'où les résultats se voient maintenant. Et nous sommes bien conscients que ça peut nous faire tuer, empoisonner, assassiner et d'autres, ce que nous sommes en train de dire là. Mais quelqu'un comme moi, si on me tue parce que j'ai dit ce que les autres ont peur de dire, pour sauver les enfants qui sont l'avenir de notre pays, je serai calme si on me tue parce que j'ai dit la réalité. Et je l'ai dit aussi, même si je serai détesté par la plupart des hypocrites, mais si Allah subhanahu wa ta'ala sait que ce que je suis en train de dire là est la vérité et la réalité, je serai tranquille. D'où je préfère dire la vérité et être franc, même si tout le monde peut me détester, que d'être aimé par l'hypocrisie, par des mensonges. Donc, j'ai décidé aujourd'hui à dire que les Comores n'ont pas d'amis. Notre pays, les Comores, n'a pas d'amis. Notre pays a plutôt des ennemis et des profiteurs. Je le répète et je pèse mes mots. Notre pays, les Comores, n'a pas d'amis. Il a plutôt des ennemis et des profiteurs. D'autres pays s'inventent
en disant qu'ils sont les premiers partenaires, les premiers amis qui accompagnent les Comores pour le développement, pour l'investissement, tout ça. Et quand tu vois les Comores qui n'ont même pas de l'eau pour boire, or que Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Pour survivre, pour vivre, il faut de l'eau. Se laver, boire, laver, tout ce qu'il faut pour vivre, il faut de l'eau. Nous les Comoriens, nous n'avons même pas de l'eau. Donc, honte à tous les dirigeants qui disent qu'ils accompagnent les Comores pour le développement. Nous n'avons même pas de l'électricité. C'est-à-dire, l'éducation est pourrie puisque les enfants n'ont pas les moyens pour réviser. Ils ne se sentent pas bien puisqu'ils ne sont pas lavés. Leurs vêtements sont sales, il n'y a pas de l'eau. Tout le monde sent mauvais. Ni les machines, on mange des aliments congelés, décongelés, pourris. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'électricité, il n'y a pas de la justice, tout est corrompu. Et ça, les grands pays, les soi-dirigeants, les partenaires de notre pays le savent très bien, puisqu'ils sont tous dans notre pays des corps diplomatiques, des ambassadeurs, des consulats, des agents de service de renseignement, des touristes. Ils savent que dans notre pays, il n'y a pas de l'eau à boire, il n'y a pas de l'eau pour se laver, si on n'achète pas. Ils savent très bien que tu ne vas pas ouvrir un robinet et que tu vois de l'eau descendre. Ils savent très bien que la capitale est sombre, il n'y a pas de l'électricité. Ils savent très bien que les écoles sont pourries. Ils savent très bien que toute personne qui est malade, il voyage s'il veut vraiment être guéri ou être soigné. Donc, je me pose la question. Quel dirigeant conscient qui ose dire que nous aimons les Comores, nous allons vous accompagner? Depuis quand vous nous accompagnez? Pour faire quoi? Pour être comment? C'est la question. Donc, il est temps d'oser dire la vérité, la réalité, que vous n'êtes pas des amis des Comores. Vous êtes des ennemis, vous êtes des profiteurs. Puisque si vraiment vous étiez des amis de notre pays, vous aurez regardé les maladies, il y a la famine, il y a trop de microbes, les gens sentent mauvais, les gens ne lavent pas leurs vêtements, il n'y a pas de l'électricité, pas des écoles, pas des universités, l'éducation est pourrie, il y a des crimes, des mafias. Et là, à côté, on voit, nous allons accompagner les Comores pour le développement. Tu vois l'ambassadeur aller à gauche et à droite, se montrer qu'il accompagne les Comores, il est là. Les Comores n'ont pas d'amis. Les Comores ont des ennemis et des profiteurs. Il est temps de le dire. Nous avons des poissons, mais qui bénéficient de ces poissons? Qui envoient des bateaux pour ramasser des tonnes et des tonnes de poissons? C'est les Comores? Non. Ce sont ceux qui disent les amis des Comores. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose que personne n'est au courant. Maintenant, notre pays risque d'entrer en guerre comme le Koweït. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Je vous montre. Au moment où nous sommes en train de manger, voici les Comoriens, les pétroles comoriens. Les blocs pétroliers et les lignes sismiques de l'Union des Comores. Ce sont les blocs des Comores. Plus de 40. Attendez, je vais compter.
trentaine de blocs de gaz et de pétrole. Vous regardez bien au milieu, Grande Comore, Ngazija, Mweheli, Anjouan et Mayotte. Vous allez voir la Russie, la Chine, l'Angleterre, les Émirats, l'Arabie Saoudite et bien sûr la France sont en train de discuter comment ils vont partager ces biens comme ils ont partagé les poissons. Ils récupèrent tout ce qu'ils veulent dans nos mers, propres mers. Ils ramassent nos poissons et que les Comoriens crèvent. Ils ne trouvent rien à manger, les pêcheurs ne voient plus les poissons. Ça, beaucoup est déjà partagé, d'autres est déjà vendu. Azali et ses enfants ne fait que voyager pour dire que nous avons ça, regardez, vous pouvez prendre, vous pouvez nous donner, vous pouvez nous protéger, vous pouvez nous protéger. C'est ça ce qui se passe dans notre pays au moment où les Comoriens sont en train de danser et manger le riz. Donc, il va falloir que certains Comoriens, ça, les juristes, les diplômés, les instruits, les intellectuels comoriens le savent, mais ils ont peur de dire la vérité. C'est pas moi, ce sont les blocs de pétrole comoriens qui est magnifique et qu'on peut bénéficier, qu'on peut être riche que le Qatar, les Émirats et l'Arabie Saoudite. Si on trouve des dirigeants, c'est la raison pour laquelle le criminel, le dictateur, le putschiste Azali Assoumani a mis des imbéciles, des idiots, des voyous, des corrompus, comme des députés à l'Assemblée qu'ils n'ont même pas vu qu'est-ce qui se passe pour le pétrole. Azali, avant d'être élu, on lui a fait signer qu'il va donner ses blocs à d'autres pays. Comme ça, ils vont le protéger, ils vont dire que tu vas être là avec ton fils, on va te protéger. Dernièrement, vous avez vu des généraux, tout ça, qui sont venus dans notre pays. Vous savez ce qu'ils ont dit discrètement? Ils vont protéger Azali puisqu'il va vendre tout, le gaz, le pétrole et tout ça. Il y a des politiques, des leaders qui sont ici en France, qui sont aux Comores, qui sont partout. Ils ne même pas dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Nous, c'est bon, c'est fini. Vous pensez que mon engagement dans ce combat, vous pensez que je vais être riche, je vais apprendre? Non, c'est fini pour moi. Moi, on peut me tuer immédiatement. Mais ça, je le dis pour l'avenir, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-fils et filles. Je ne veux pas que mon pays meure en faim, reste dans la famine, dans la pauvreté. Or, nous sommes riches. Dieu nous a donné dans notre terre tout ce qu'il faut pour être riche. Donc, j'appelle aux dirigeants, aux autres pays, d'arrêter leur hypocrisie, d'arrêter de dire qu'ils accompagnent les Comores pour le développement et l'investissement. Nous avons besoin de l'électricité, il n'y a pas. De l'eau, il n'y a pas. Des hôpitaux, il n'y a pas. Des écoles, il n'y a pas. De la justice, il n'y a pas. De l'agriculture, rien. On commande tout. Donc, comment vous osez dire que vous accompagnez notre pays pour le développement? Quel développement? Quel développement? Un dirigeant et un ambassadeur, vous êtes là pour détruire, pour voler et laisser ce voyou, ce dictateur, ce putschiste, Azali Assoumani, amener tout ce qu'on a pour vous donner et pour que vous le protégez avec son fils. Il est temps de dire ce qui se passe dans notre pays. Maintenant, c'est à vous de continuer à ce jeu. Mais si vous avez l'âme, si vous avez pitié des Comoriens, vous auriez dû dire que, attention, mais toi tu voyages trop, Azali.
Pourquoi à chaque fois on te trouve, tu ne restes plus dans ton pays? Tu vas à gauche, à droite, tu fais quoi? Cet imbécile a passé tout son temps à manger des cabris, à détruire les prières et voyager sans qu'on sache. Il va où? Pourquoi? Il nous amène quoi? Toutes ces années, au lieu de construire, il ne fait que la politique. Aller dans des villes, il s'invite dans des villes par la force. Personne n'ose dire, vous êtes des faux amis, vous êtes des ennemis, vous êtes des profiteurs. Mais si vous étiez des gens, vous auriez dû dire, mais tu voyages trop, monsieur. Vous n'avez même pas un avion. Tu vas où? Qu'est-ce que tu as apporté ton pays? Quand Sambi a voyagé, un voyage sérieux, au Qatar, tous les Comoriens ont constaté ce qui s'est passé. C'est ça la diplomatie. Mais ce fou ne fait que détruire, ne fait que voler, ne fait que gaspiller, ne fait qu'endetter notre pays. Donc, cessez, arrêtez votre hypocrisie de dire que vous aimez notre pays, vous accompagnez notre pays. Au contraire, avec vous, on recule. L'éducation, la santé, la justice, les infrastructures, rien ne va avec votre amitié. Il est temps qu'on regarde d'autres amis qui vont nous respecter, qui vont nous aider, qui vont nous accompagner pour le développement. Les Comores n'ont pas d'amis. Les Comores ont des ennemis et des profiteurs, des opportunistes, un point intérêt. Je vous demande, si vous étiez des ennemis, qu'est-ce que vous aurez dû faire dans notre pays? Quand vous dites que vous êtes des amis des Comores, vous allez accompagner les Comores. Sur quoi? Vous l'accompagnez sur quoi? Le développement, quel développement sans eau à boire pour survivre déjà? Sans électricité, pour travailler, pour boire de l'eau, pour que les enfants profitent pour réviser. Arrêtez, s'il vous plaît, les dirigeants qui se prétendent être amis et accompagner les Comores, arrêtez vos mensonges, arrêtez votre hypocrisie, puisque vous êtes des hypocrites, vous êtes des ennemis de notre pays. Voir des ambassadeurs aller à gauche, à droite, pour faire quoi? Vous êtes à Moroni, vous voyez qu'il n'y a aucune capitale dans ce monde qui est sombre, qui est noir comme Moroni. C'est fini. Vous détestez la population comorienne. Vous pensez que on se déplace, c'est naufrage. On se déplace vers Mayotte simplement pourquoi? Pour trouver à manger, pour boire, pour se soigner. Puisque l'imbécile, puisque le voyou, puisque le fou que vous le protégez là, il ne fait que voyager et s'inviter tous les vendredis pour aller manger du cabri avec ses familles des merdes. Donc arrêtez de dire que vous aimez les Comores. Là, je vous ai montré, vous êtes là, vous protégez Azali pour ça. D'accord? Vous protégez Azali pour vous donner les blocs pétroliers comoriens. Voilà. C'est le Comore et les 33 blocs ou sternes de gaz et du pétrole. Ici s'écrit, dans une lettre du ministre des Affaires étrangères français adressée à l'ambassade des Comores à Paris le 17 avril 2014, Jean-Yves Le Drian rappelle que de nombreux blocs visés par décret présidentiel sur les ressources sous-marins sont situés sur la zone exclusive de Mayotte, sans un département français. La France précise bien les blocs occupés 11, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34. Depuis, on nous cache la réponse. C'est la raison pour laquelle le criminel Azali Assoumani a choisi les appeler, va à gauche à droite pour les protéger,
je vais vous vendre ces blocs de pétrole, vous serez riches, vous allez 2 milliards, donnez-nous, protégez-nous, on vous donnera. Et c'est pourquoi ils ont fait vite. Session extraordinaire des imbéciles, des députés pour voter une loi qu'ils n'ont même pas vue. Ces imbéciles, ces idiots ont signé que nous sommes d'accord que tu donnes tous ces blocs sans qu'on comprenne, sans qu'on lise. Et là, si on avait des députés qui auraient dit suivre cela. Donc, nous vous prions de bien vouloir nous laisser tranquilles puisque nous avons su que vous n'êtes que des ennemis, que des hypocrites, que des opportunistes, des profiteurs. Mais si vous étiez des vrais amis, vous aurez dû dire au moins on facilite l'eau. Comment un Comorien a de l'eau et qu'il y a des étrangers qui arrivent dans notre pays prendre de l'eau, préparer et vendre à la population qui possède cette eau-là, qui possède. Ça, c'est pour les Comoriens. Des étrangers viennent dans notre pays et nous vendent notre propre eau. Comment on peut être ami d'un président qui n'est même pas capable de donner de l'eau à boire, de donner de l'électricité? Un pays qui n'est même pas atteint 1 million. C'est-à-dire, vous êtes des faux amis, vous êtes des profiteurs, vous êtes des criminels. Vous êtes des menteurs. Sinon, venez nous expliquer, vous avez accompagné ces dirigeants, ces voyous, ces imbéciles, ces idiots, pour quel domaine? L'éducation? Non. Vous voyez comment est la jeunesse comorienne. Les enseignements? Non. Celui qui veut apprendre sérieusement, il voyage. Au Sénégal, en Égypte, en France. L'eau? Non, nous n'avons pas de l'eau. L'électricité? Non, on souffre. L'agriculture? Non, on commande tout à Madagascar, à Tanzanie. Le pêche? Non, on commande. Donc je ne sais pas comment on ose dire que nous sommes un pays ami des Comores. Vous n'êtes pas des amis. Vous êtes là pour ramasser nos poissons, pour ramasser, pour prendre tout ce qu'on a. Et maintenant, il y a la Chine, la France, l'Angleterre, les États-Unis. Chacun vient. Viens, viens vite, Lourman. On va te préparer pour protéger. Comme ça, tu seras sûr que tu vas nous protéger. On va prendre le pétrole, on va prendre les poissons, on va passer, on va faire tout. On va faire des accords avec vous, avec toi, Lourman. Viens, on va t'enseigner. Viens, chacun appelle Lourman et ces imbéciles, ces idiots, pour le préparer à les laisser. Oui, je vais les calmer. Je vais tuer tout ce qui diront non, ça ne va pas. Comme ça, vous allez prendre tout ce que vous voulez. C'est ça ce qui se passe au moment où, malheureusement, ce pauvre peuple comorien est en train de danser et de manger. Moi, je l'ai dit, je sais que si je dis je vais mourir, si je ne dis pas je vais mourir, autant que je puisse vous dire la réalité avant que je sois tué ou assassiné ou empoisonné. Je l'ai dit, pour l'avenir de nos enfants, au moins il aura un jour qui va oser dire. Il ne fait qu'organiser des fausses élections. C'est pourquoi aucun pays n'a osé dire que non, les élections, c'est pas bien. Parce qu'ils ont discuté avec ce criminel Azali Assoumani, que moi j'ai des pétroles. Regardez, Nations Unies ont confirmé que nous avons du pétrole et ça va vous servir, on va vous donner. Et voilà. Et voilà les Comoriens. Voilà les blocs. Voilà le pétrole. Trentaine de blocs qui peut faire des milliards et des milliards. Un seul bloc de gaz ou de... Mais, au moins, je suis soulagé d'avoir dit ce que les intellectuels, les leaders, les diplômés, les cadres comoriens le savent très bien, mais ils n'osent pas dire. C'est cela qui va être la cause de mon assassinat ou empoisonnement. Je suis prêt à mourir. Voilà. أيها المواطنون الأعزاء،
المزعمون أنهم أصدقاء جزر القمر، أقول لكم اليوم أنني قررت أن أخبركم ما يعلمون معظم القمريين، لكن يخافون أن يقولوا قول الحق. فقررت أن أقول لكم أن جزر القمر ليست لديها صديق أو أصدقاء، بل لديها مستفيدين وأعداء. يا حكام الدول العربية والإسلامية، جزر القمر ليست لديها أصدقاء، بل لديها مستفيدين وأعداء فقط، أصحاب المصالح. من الحاكم، من الرئيس، من الملك الذي يجرأ أن يقول أنه يحب جزر القمر ويساند جزر القمر في أي مجال، للمياه للشرب أو للغسل؟ لا، غياب تام. للكهرباء والنور؟ لا، ليست هناك عاصمة. المفروض جزر القمر موروني تسمى عاصمة سوداء، لا توجد كهرباء أو النور في العاصمة، فما بال دولة صغيرة مثل جزر القمر؟ في الأمن والاستقرار؟ لا، كل يوم يقتل شبابنا وأولادنا وبناتنا. ليست هناك محكمة. للتعليم؟ لا، من يريد أن يتعلم فيسافر إلى السنغال، إلى مصر، إلى تونس، إلى الجزائر، إلى فرنسا، إلى مدغشقر، لأننا لا نملك تعليم. للزراعة؟ كل ما نريد أن نأكل، أن نتناول، تجيء من تنزانيا أو مدغشقر. للصيد؟ أسماكنا في جزر القمر ترك للدول الأخرى، يجيئون إلى جزر القمر أو بحور جزر القمر ويأخذون طن وطن وطن، رغم أن الصيادين القمريين لم يوجد أي سمك، لم يروا أي سمك. فكيف تجرؤون أن تقولوا أنكم أصدقاء وتساندون جزر القمر للتقدم والتطور؟ سمعنا أنكم الآن تسابقون لتأخذوا البترول، النفط والغاز القمري. أكثر من 34 بترول والغاز، النفط والغاز. فالدولة الفرنسية، الدولة الصين، الدولة الأمريكية، أمريكا، وبريطانيا، أنجلتير، والإمارات، والمملكة العربية السعودية، الكل يريدون أن يأخذ بئر ليباعوا ليستفيدوا. وشعب القمر يرقص ويدور على الرز. فعار عليكم يا من تزعمون أنكم أصدقاء وتحبون وتساعدون جزر القمر، أنتم تساعدون هذا السفاح، هذا القاتل، هذا الظالم، هذا المجرم، هذا المنقلب عثمان غزالي، ليترككم معادن القمريين وخيرات الشعب القمر. تعلمون تماما أنه قتل إخواننا ونهب حقوقنا وتشرد شعبنا ويسرق أموالنا، ولا تقولون شيئا، ولا تقولوا شيئا. تركتموه لكي يترككم خيرات جزر القمر. فحسبنا الله ونعم الوكيل يا من تزعمون أنكم تساندون جزر القمر. تعلمون أن جزر القمر لا تملك، أو الشعب القمري لم تبلغ 1,000,000 نسمة، ومع ذلك معظمهم في فرنسا ومدغشقر ومصر. لماذا؟ لأن هذا المجنون عثمان غزالي ليس قادرا، لا يفعل إلا السفر، ويعزم نفسه ويدعو نفسه كل يوم الجمعة
ليدمر صلوات المسلمين ويأكل الأغنام. فحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعا يا من تساندون، يا من تساعدون، يا من تقفون بجانب هذا الظالم، هذا المجرم عثمان غزالي. فعليكم أن تعلموا أن ها هي جزر القمر، ها هي جزر القمر والنفط والبترول القمري، هي جزر القمر. علمنا أنكم ما يهمكم هي هذا البترول، رغم أنكم عندم مثل ذلك ولم نستفيد شيئا. فهي من رسالة التي كتبها الوزير الأسبق الخارجية فرنسا جان ييف لو دريان، قرر وقال أن خلي بالكم هناك أكثر من 10 بئر هي لدولة الفرنسية البترول فقط. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومع ذلك لم يفعل إلا الرقص الشعب القمر. Kwezi watukufu maisilamu mawatwania ezenogona jani mabiao nizio vanulelo zindongo wika yao ikaula zimiko wastaarabu wa Komori mafundi wa Komori madhamana wa siasa wa Komori wa mabia nizobo wa Komori engamjua misafara ya Sumani Azali ya goshi na duratibu wa Komori engamjua emana Azali yenda mbio ya tahima depute wala ila mikata dipe wala washenzi wana haramu watwana watoka urengwa waje wahuze ezisima za hele gashi la Komori na mwangalie banubu wa Komori ila de mhimu Azali ya kautaha emalaba ne machui yala ende ya henti no walevi wala ili wahuze inde zisima zilone gazi Komori zisa zihuziwa. Halafu ezilera ruloni zo zinu Chine, Russie, Angleterre, Emirates, Arabie Saoudite, ngene Mfaransa haina mrungondo mbio ya benga mjo protege no unikecha ubange jo nisaidia 2 milliards et 2 milliards. Haina wanajoja warenge isima yao. Kwa jodo towe gazi le gashwo huza sentine kairozoni wa orengeze mali Komori oangamia we Azali ne famia hemna hinru ili yabaki yabo mwono lukumane zembi yongu ve hoende yasome aje yabihize yambe mido umilizo ensinu na mdore ngai na mwanzao na mtoni sove banda mina mbaba hangu na mzaza hangu na mrujo ambati jao ni muwe yafi mimi zo nambao banu izo tiza hangu wallah izo za hoa na hatu no na shwa hatu na no wajuhu shasi sirangamizi wano wakaya no wajomba ni madhama na wakanenti yodo wanangamiza kwa jahanti mishinzi mema haina mdo tukanza wa henyuba na izo pia baheze makriza hao owenji watolo wa mji owenji wafu kwa jazi hundamana namna jen lonati nlona gashi hamada linu na gazi hamada linu namna je ikayao Komori denti lona fizi njia basa bahari ya hao eze fizo ngabwando jaurenga toni gwashindo warenge mbasi ziwimengo na mabanje ziwimengo na mabwere ziwi wayajaza rumweze meliwende zao siwa komunikari zabari ilale bahari ya hatu wajia wajangu warengosha hatu wende zao eze milizonge zibirao zivuri za mabido yao wilo ya umenye hane izo pia Azali hende harondo wa washenzi na watwana na watui hamba wanuma depite waodo wakausinye ukana rikubali mregele gashi nezisima izo zonti pia wazanyisa yao bahiba antiwa barua ni waziri ya kaya ilade manuskuila aminusu efuna wala waja wakausinya daena Jean Yves Le Drian ya ukana mrenge balandu katika bade mayati na wambushu shaizo maka utolwa zeroho kamjazichu wa delega shilino yabo wanyisa aina wandu ewanu da wabo warenga zinu o wili enda wabi na izo zonti pia bwa Komori hadisi yao yafanyishiha avril 2014 kwezi watukufu ngamjoka ubaki mdozi nanolema ele hatandi ngamjoka ubaki mdozi nanolema ele hatandi wallahi ta wallahi ni wa Komori bidim kema tajiri hana Qatar
wakomori bidim ke matajiri rahane ma Emirati wakomori bidim ke matajiri rahane wa Saudia wallahi ta wallahi engeze mfiza hatu basi ke tsuhuzi wa uzawa wa wantu engeze eze amvio zibira harumwe hawaya hatu zo ya ile vushe na zila wantu wangamia engele gashi engele kafune lebwe la hatu engemime ya hiyo ihundu matwamana warau Mwenyezi Mungu wasikini yao wakomori wallahi kera tuka matajiri rahana Katari na Kuwait na Bahrain na Emirati na Arabia Saudite parce que kariti wenchi emnati watu emtiti no Mwenyezi Mungu aizingiza neema ruvu abasaza la sumani ngwanzu aina atingwa mbo ntourenga ina utoka hanza nuni kemiliari nuni protege damino wana bari wa wandu wa furi fungu wandu kartwanza walito ya manzo hente mwana aina mdo bange unike je m'enfou au miti wa dingamdo wa wafe abange kemwisha uka fahara ulo wa hafu isonda suni mwambia oni zinu bana na mzirenge mzifapi wa komori isoni mwambia oni bana bazinu mkiniziki achal hangu wallah mkinini pula shehitwa mkinini liswa sumu au kazinu habati mbi ema domana waritende waziju ema depite o alevi o ashenzi o ana haramu wa depite wazali wa SRC wende wasinyeze nugo zinu pia ya ukanana mje mrenga ina mwanzao wasinye batina ukawaone boritona ma depite wende wasinye wahuzu bandu ya zindu banu owandu wa wajabu ngamjo wona meli zibira yabo ai riono meli bo bandarini riono meli hula izonge zange stabiao ngabumdia tojo trameli mafura basi je himera mwe komori bahinga mwabioni banu yokana inde khairi yaho wa komori wandu na wajwa baki yabo watodona ariola mitiwa ariola za emwana majana bienvenue hakauzonesa mndugwa mungu to darasa shendo ko yalo niyo gutojoshia de ya mitiwa de yarungu abalari zono pia bo masimula jambe bala ila darasa nguto shano ko hamada zinu kabatu jwanda zitu ndia jamambie ni ukana banu basizaha ukana elegashila komori lihuziwa kuna mwana mbia jambi wa komori ngoza Muhammad azinu dossier luru dai inde dossier luru inu omala bamazi inde dossier luru ya ukainde elegashila komori lianyisiwa edo bicho protéger ritojo twambishiwa nukumani na mumweze gradi gojo ka general ngujejere lejeshi ngujobulia lejeshi la barini ridorenga ngujobulia ezamfie zilobira ngujobulia ezamfie zidorengwa ngujobira jaw dinlanyisiwa indemani ya muyonao o wajeni ma amerika waja kuna urengazi nwa wachebo faransa mimi bangu ibidi ndenge jaw ashe shini ba mimi bangu kama nzo ndenge babi hapo kezi simagizo mengo mingabi lazima ina mdarenge babi ngabi waisa wanyisabo wa komori ni delegashi la komori banu mwana uzisi wabana ebloinu ununga zija unumwadi unu nsuwani hunu maore basi inde mahali legashi lundi hao pia wata misitiri yabo aina mdugu rengo mbabi ya hahe watu sisi ngari tungo usina nula maele na feleke jemajini zinde ze dossier luru nyo dossier luru dato ulaba benye dossier luru mwene wandu watwa biambi wazifanya banyide mwani mtoka banyide mwa julizao Mtume sallallahu alaihi wasallam hadola piziwa basi wandu wakana akili waneglisha parce que anakatu yote banyide mwafanya publicité shabo ulaba wahanyu ngafikiro kana bwana ena kimwa fanya chao aringa mrudo yesiraha fanya chao aritosie luru aringa bomria mitiwa aringa bomria chao banu mtoka antiama atatarifa habari mrugo jwa kenta fanya zile razili yambo wa mitiwa yambo wa lola yambo wafanya chao no ba iko ni gapo malaba ndio arumbu zenkanga yanga kontio ya dunge mpango we mnama anaenda ya jashonga yakamana mmejenda mrumshi yakamrumsha jenda mrumme ya jauzino songo zinzo tinjo mazongo zinzo tinjo wone buti toka zongo zinzo tinjo ndo buti toka na kimungu ngena sibutala ndo buti toka ngabo mri arongo wayafanya video ya zina uya jitwa chao vanu ngasi TikTok ngasi Snap ngasi na Instagram ngasi na Facebook ngasi na YouTube ngasi na Google ngasi na izo pia ngizao ngari onao zijiriwe ngasa mazerezo Mingami ni zo zonti pi. Ya banga mtuka uchani wene mwenza shonga hende afumfio mbi. Njeni renge na registre ni pange mpango. Intarifa habari inti darasa inti ni. Na prepare baka bina dossier luru lelo. Ilanda hiyo na ranziwa sio inajua kana kimaka uzina. Haukando bamba chao. Sheza muhimu za urifai ya hatu dossier hamada yinu kabati mtu. Ujuona kana non ça va pas. Franchement c'est dangereux ce qui se passe. Ça yinu les statues et blocs za Komoro. Oui, ne pétrolier les orgo ezopia. Kabati ujuona rugwa madazinu ngebanu ngasi wana ina banu ilasi mwikesidenti lo matajiri haina usikunga pafao wana wakomori hano fraji meli za zama wafia rumeze desert wafia Ethiopia zinu ekeri negosia ndoke kasi na ndwenza nkili ngamina zisi matazira gojorenga ekengi sora lijana
Gojorenga mengo mitano ndenge mengo mitano. Shanga manzo unwashie likoli na lapita liapo. Minga manzo unwashie tere na idini chao. Ete mnatere mzima. Wamaluzini kamdashira mwa mtamwenche. Umala bamazi alafu mwalimu wala lapita likamtukalisha. Mnatere mzima kamdashira mwa mrozi marengeze kunu. Umala bamazi. Ngamwedo machi hatungedo aro wa Maroko. Mnatere mzima basi kamdashira mwa mtrentene. Ebanu dazona kamba banu. Eti ya komorike etina wanzani tizamba shizungu tizamba shiarabu. Eti ya komorike etina wanzani ngiona maadui na maprofiteur. Shakabati wanzani kabati dirigeant kabati mtu mwenzakili ya jonele dabalino ele jishenzilino ele bwizilino mtufumo wawe. Haina sikungu topa shamba. Ebanu godenda dahu. Ezabanu wanzo pashana banu kutina vyo kutina kairozoni kutina rogo. Ezabili yalione kwa shabanu wewe emanda ya hopi alumama 15 kutina rogo eze juma utolenda onda mbahindu basi. Eze juma basi ro tole jilali ka onda omenyela ndo juma eba nuvo to udenda wazina no swali juma basi yode mimo ya eba ngodo pasha onda daho yode masuala ya mndu akili ya bidia juzise bgena mdoto ulaba watija mndu balisa jana bage na dossier lourd parce que c'est ça un dossier lourd doka enti ya hatu engeri hundu wandu akili engeri hundu wandu subuti wajoro nesa yukana wallah ta wallah et comme hundu wandu sakweli 2 ans wajo discuter et les gachita ilo ils ont des blocs pétroliers na gaz zisazanyisiwa na komori kwa tungo zina nombe jau kapata tamuzili yo ngarijuka ufawa nai katwari wallahi atajanati ono makatari wopashia watabana watoa hulu mbahindusha nzelize warenge amvyobo masiwa dezao wa komori Kuwait Bahrain Arabie Saoudite na singa sina gashi jinjira hana ungasina zisima zinjira hana tsainu wo Jean livre le dirian de kanzishia indemani ya maona fatihu yaba izwana mnani wakatatu ngoparo ego jori sinjise chawo mikataba yafanya komori na jawu wasini balanga mfikirio ma general wa komori juzi wala wakauja walen rovina mhogo wakauja walen mtami wala wakauja hadisi namna wajo protéger bahari wabirilie warenga haina wajuka hanza bahe lukumanina fatombe bandu wa furifungu wandu ngamjodo riba mpapi mwiriashia iho isheleka nzori ulowa mdibirilie banga tumbuliana na bandu bantu jabo mrege wa komori tido walodani tido walobonze zinua zijua shakwa jazi signale kwa jazonesa tsa inubani yantokana Weizuki wangu sinon mbumba tujo ulo hafu yauka dans une lettre du ministère des Affaires étrangères français adressée à l'ambassade des Comores à Paris le 17 avril 2014, Jean-Yves Le Drian rappelle que de nombreux blocs visés par le décret présidentiel sur les ressources sous-marines sont situés dans la zone exclusive de Mayotte, sans un département Farantagabo, Zisimazaga, Shizilo, Karibu, Namwaore, na yode 101, yode département ya janana mweja ya hatu, maore, ya weshe si mashakumena mweja, neshakumena nta, neshakumena ndadaru, neshashirin na mweja, neshashirin na bid, neshashirin na daru, neshashirin na ndadaru, neshashirin na fukare, neshashirin na nane, neshashirin na shida, neshamengomira na mweja, neshamengomira na ndadaru, neshamengomira na ne. Ezisima hizo zontipia, hizo gizo maore, abo hizo za Komori, na mdozi juango, mtijo jamu zitushe, inde namna ya nyisiwa, elegashi la Komori. Aniftu al-Ghazi al-Qamari, emanama mtukufu ustadh, nasifu muhomanga yabo, lindeleza halindelega sheke kuti juwarenga, baizoni zambao banu lelo mkinini ulo anife, lakin ajra wa aqulu anna juzru al-qamar laysat ladayha asdiqa, ladayha a'da wa mustafidina faqat. Notre pays n'a pas d'amis. Il a plutôt des ennemis et des profiteurs, des opportunistes. Shakarjajukana gashi hamadalinu karjajukana fi karjajukana zulizo zontipia lido fahanza ya kartina maji kartina mwenje ezentipia ate capital ketina mwenje mna capital mtitamalu e ma crimineli wa opia eze onjengizo ya popia ma ambassadeur ngwa ya popia ma service de ma touriste pia ma genre de service de renseignement pia ngwa unao ya uke capital ya hatu emnadaba woi emna imbecile ya rengenti hatu mateka katushinda ya yunushi amba mwenje, katushinda ya inikamba maji, katushinda ya inikamba msomo, katushinda ya inikamba malezi, katushinda ya inikamba amani, katushinda ya inikamba amba yuru ya hala, sha Tanzania na hizo, haono juzi, enti ya Tanzania, ezenungo wazifanya o, bahelele da bala hatu, do utodo juha e pashia enda izungulia basi. Izondi eza mafidisha, shaho na haya ya uka enti ya ketina maji ketina mwenje kabati msomo kabati unono eni ulo mwade ngupashio eni wanzo ya some ngupashio eni aiza nugopia haina usiku jana sana janas shashahido ubalo wana ne fami wende wado pashia no remele koti kabati ujo uzisokana ebanu kwa upasha ulandavi halafu katina ndo msaidi yao ekatinde o anama fahavalu
rito jwa wanu wala ndapi wanu wazalwa nyimba wana wamezi emru hamado yi wiro tukomore yani emergency ya hubye kamushoze ngo yazamba bana ndo hamado yi areda ile mvua de mayingu gasina president ko arrivé hamala ko kada param ni kadu parwasi na de union africaine gasina president ya rejiza emirate line wansi juvan gasina president ya mikataba itomisha shina dawla imarati na faransa gasina president ya sinya mikataba tomisha shitena na marekani mkomoro kwanzo hindi amelo mkomoro kwanzo hindi kwanzo match kwanzo manje ashe kwanzo msomo ashe kwanzo unono ashe kwanzo amani ashe emhimuri sinyi mikataba emikataba na hivi emikataba na inubo malaba mazi inde mikataba ya sinyewa wanyuna mke yabo inde mikataba emireti na tizinchi de namna watuka uja wa exploiter les gâchis la Komori banyumke yabo mdo zina no jitusano ejikwamba bo machui tizamba banu yakana izo ni zamba uzini wallahi mkinini pula shehitwa au liswa sumu au kazini secret d'etat shantina ubulia mimi satifu mimi jokiri ni magari au ndo mamzinga au liswa sumu wallahi na bonga profite wa nimla heni ekemrani wono ntsumjua mrati jamba nguni komhono ba mimi ekanga mjomdo mjomtegela ni mnuko mhono shaina mdu jwanza chani ko mhono chau tinahumnika mimi tinahumnika mro mhono mdu jojinza chani ko mhono eke mimi jedana ni kamro mhono aka mimi ntina ni ya ukana ni wemru yafe sha mimi mkinini ulawa izo ngo zamba uzinu haukabanu uongo Zambia wando wakana wenguri menyele yo swafe zo ngo zamba uzinu rwara aburazu zinu ngabo arabu wajuzi shi ngabo anzani wangu walo Egypt walo Morocco walo Arabie Saoudite walo Tunisie ngwa partager e mwana matu ya fundina sifumu ngabo walo Faransa banu waelewa wao nikawa ndo service de l'enseignement aina bahiro amalezi groupe za tungwa partager washi ai banuri sari julo kabanu emana dudo banu di twanza ranzo azali yabaki banu yarini kele gashi linu yarini ke yaribulia zenfiri renga toni banu kamjo toni wallahi ngamina ujomba wangu wa sisa kadombili kwa jalo hindu bahi wa onomele medile wa parabanto watoto wabuha amati yoja wa furiza fi hata ezemedizo ndo za meze fi wanikiwazo zila zabari zila wazira masar mweze bahari satu sha pare mna mlezo jo mnike umjazize mbasi 20 hapo na mapante na nyatibwe na basi akama bala wada maseze fizatu pia basa mukatona mnabwere mrugodo hata junduge Dar es Salaam hata waende hafu gabo sonti pia bo munyi baraka bo kiki bo bwasana Hamadi bo Mamadu bo nyoti pia bo Shirafi bo ngamjoka udazaru kwa madizo ngamzijua nyoti pia emimwanyu kamna usubuti mzambe ishele mtu kwanza wa president nyoti pia wa ulaba kama nyoti pia mrugo tofirika leo tukao president ngo kwanza ni Faransa wallah abo ulaba ikana mufirika na Faransa ngo tomate ngani mengo mitana na mrugo tomba milioni na mbamtuka kwa president saka ngamtuka jina da sinema zino umamba msomo kamzijua kamtuzi dona se wandu wajua au majombe da maona tizi ndochi basi Russie kwanza ya renke Marekani kwanza ya ambe banu kwanza renge le gashilo wa weche tsenderanyisi shini ba hamba ibanza bari ngana mnia mndengo babi hapo wangu warabu ha banu sisenti yori do ivantende na gash na magonzi abasa kwa tonza waribe mbabi wa bari wa isangwa ona na mdibe mbabi watu sa inuge jo ebateke kabaja jiri geri arumeti hatu asibabu demba gashi ya hatu indemani azali yanzo mikatati pe ya madepite ya washenzi wale vya madwa na haramu wakabala wabeze wasinye mikataba hiyo arenga yabeze hinti lukumani ya mwenye chef d'etat major ewe yede utukao bilide bahari yede utukao watu apo basi na mdorenga mhimu mni protege kama jeshi jeli do ni protege da minamba bangu na mtata hangu no wanama haina bandi jokanza mrege na mrenke amjodo libambabi iyo des ajira rumwe Komori engamda zao mfe aunga li negocier ya ukanono kasi nazisima mengo miraru mathalani nazine haina ntinga rjo inikacha wanu warishela pitali wanu warwashi loteli wanu warwashi separe wanu warifanye ndeni za mwenje wanu warinike wanu warinike yode namna ndo ko negocier shati de da bala nzo ina juma de la lembuzi lijoli pashie le delije kabati ujoba no ile chi hachacha izo de sirona kanzani mwambie libana nirejezeni mwambieni banga mmonao haina mraja jirende ukae mufti gula umusalimu ali amiri nyima laba madinyoti nyima laba nyini wallah Salim Ali Amiri weti fundi eba baba hanyu ni mafundi wa Somadini Salim Ali Amiri weti fundi weka jaso onto myoka Somadini mtoto buyo wa baba hanyu ni mafundi wa ndongo uzina ona uyimilia azali yo menyango so Salim Ali Amiri afanya nayo azini eba neketi parora mpira ya mina mtu hafu
abunti par joro mpira na mimento bili bili tudar izo kamtwambia mafundo wa somadini razike kama ndo matsa mndu kwa weza ijo kiriko la tayo leo matalan ijo kiriko kaula mlevi matalan ijo kiriko team left ijo kiriko uswali ijo kiriko kaswali ngewa umlo sirko de mafundi wanu hujumu maifanyili Hassan Mwali Amir namna manjia Hassan Mwali Amir zibana yorisa we mna moto mtiti ati moto kapati mndu hazi Bourguiba woka tulinda ukamreme swara mke kamreme ezijoka ufai Bourguiba ndizo yarenda Mwenyezi Mungu jo mrehemu ya mghufirlie ndizo yakaupartage bana zenje mazifani ekafanya mbinguna msamihi ekafanya mtoto wanyo tipia muhimidi Hassan Mwali Amir na bonga mnyido mdome yao kotia uo wandu hif Hassan Mwali Amir dia wa Bourguiba Hassan Mwali Amir amba Bourguiba enyide mwampara faratsa enyide mwamlipia pia mincho da mimi ntilo ba mimi lazima ntujibiwa wakati kamba we hiza Mandela hiza wa ajori hiza nti hatubo ya rora ya fapinda shaka jani hiziza bugena mdoto ulaba wanza ni mdaja futi batisha ilamba ya mbeni Hassan Mwali Amir Hassan Mwali Amir katina roho wanona roho atatanyu baba hanyu adumwe dawo zina daine ya uo wantu muhafu ndo namna mnafiki wanga mzazi fena siya kafiri na mnafiki kairi kafiri na mnafiki au kama mnafiki wewe ujirenda Islamu na balaiti Islamu yale fasira mnafiki yale manamba innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar Bourguiba hafu nguna mrehemu nguna mghufirilie ekemrwa muziki woti moha woti manzano wa awo jauto obala honi hanyura nzika mtuko ufiwa nanzi mkana nyikumbi mtu wa msirem wallah obala honi hanyura bijini hanu ngamtataza wafu ya bo jokangwa wafa kamtina chana mdato ulaba no ndini aina mdu antatambe no Hassan Mwali Amir kechabidi wewe de dalilo rido hansa mdu ansana wanaondwa kwamba kana kwa tukomja be wanaondwa ansana hanu madogo za dini na Uislamu warajulani yuhibbani fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi anu hadith ya mtume hadith ya mtume sallallahu alayhi wasallam haba sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillin yawma la dhilla illa dhillah imamu adil wa shabun nasha'a fi ibadati rabbih ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان وانويلي وانزانا يحبان في الله وانوانزانا مزiki mzima hafu ingedo wakati wako binadamu ingedo wakati wako kweli antuende baile mwana manado heza na rido karuma sware nzima shayo hatanyi la nyura zazo hanyu baba hanyu kwa batungo lwa mprofu mwede mimi mdo jisano ejiwamba ngimdete sineba Hassan Mwali Amir mwabia nuka we shekhidu kamtuone mafundi wale ya watu ngenda uhimili azali no mlalikano amba wewe mtume tona albadru na lina nabo mdokangu wo wantu hifa no funga wantu abasa mrenti azali omuoni mwibioni ya mdedani wezi ya mdedani wa mezi ya ndo asawenda watu kofiro alafu mwede madunga Hassan Mwali Amir barare meswar mwabia nuka Hassan Mwali Amir wo shehindo mwabia nuka Hassan Mwali Amir wo fundindo mwabia nuka we sema jimbo reka ya mema reka tabia Amir reka bora unde mapesa Mgena mtoto ulaba ukananga mwedo marensi ya mhibiani ne wa mulina ba wetile wa Bourguiba banga nyama Bourguiba toshone ni Hassan Mwali Amir kamda Hassan Mwali Amir uhafu ngamina rugo nazo nifanya utifanya eno fanya kujoreje yani utifanya ngejo urisa yongejo urisa manu ngabo haruma Uislamu ngabo ahkamul Islamu ngabo ziko urisa yomba makruh ngabo suna izweke ufanya ngojo undafatile ke kujafanya kuna unda madhambi ngabo farudh fanye izo amrisho uzifanye ngabo haramu izo amrisho uzitawe ngabo mubaho ikaufanya kujafanya jao izo salimu yafanya zo urisa mwanyanya mwanashewa he hafa hende harem sha inga mtu wawe za tukazi mhuru mathalani hajola hasara hauja uchao izo saha sha iza lazimu zifanywa ende zulo farudhi do uombele mwanana sidua do mswalia do mrehemu do fanya ezilo haramu do wana nizo izo nizo abidiri wana nizo do wa ono hifa na izo watatahanyu wa baba hanyu wa domba hanyu na mafundi wahimira azali eurohitwa kamtuhamba nongo shanga mkondane obari salimu areme soare Marseille ba Bourguiba hafu Bourguiba katusa nongo hayenshi ama yamal mithqala dharratin khayran yara izen jamaa fanya kujoziona ama yamal mithqala dharratin sharran yara shanga ruomba Mwenyezi Mungu heze rehema za hae ya rehemu mwananyasi mwanashi watu surtout khaswatan dabaka wenji wathibitisha kana emotoi hakana adabu emotoi hakana mastehi emotoi haka hanzensi yahe hiyo kifaya iyo gejo msufize nezenu wazahe maislamu mtije mrenti azali ne makatili walo wandu ifano vyolo wandu na hibio wandu nje mgesali Mwali Amir sama binjo da hanu baiga janguro mosware bo mangoni nja twenda mimi ega janguro mosware bo mangoni wabba nja twenda nawo ni sali Mwali Amir namwone zabari boko enti hatu irora ngedo maji haparo hiza Mandela hiza Afrique du Sud hiza Palestine enti hatu ija ifupinda iwolo ngenu kao katureza mnajimbo shawola majenga na degolo mbeni do arhesi za mpa za majim
Njatwenda maswali haya. Sha mreto ulaba wa kana salimu. Amede mwambia jomba hanyu na baba hanyu na ba salimu ya mwambia nikawa shekhin. Amede mwambia Alihaj, na amede mwambia Dodopi Abdul Hakim, na amede mwambia mafundi wa remaule kwa tiba wao wa Somadini, watu wao ndoza haramu na za halali, watu wao mria saidi ya dhalim, watu wao mria saidi ya qatil, watu wao mria saidi ya chao. Na amede mwambia jomba hanyu wa hema zefu wa mjo ndungu dalikaza ni mwajama zina danyi naye. Ba hizo zili sawa, hizo zenziro. Zile za lazima msifanye nyinyi toranti za muhimu mjo mjiaru maboti. Kaina mda changere mweja ya salimu aina mda ganze kibala mufti wena mtu santo mind bako yom ndoda shione da so mweza halali ne za haramu ne za nge mda jotaro ngo roba ode shione wandu watu wande hawe tina uhibalanda na uhibasi javu wacha basa ni mwanzo atoe fatawa na ndoko kadha na mda tiburgi batrakil wanzi mswali ya mobele diwa mobele utwanza bas bo kamchambwa hare mamsi kanisa ni mwaliamir matibila ina mdo no salimu no me salim na mumdeti au mchama kana salimu asoma ndoko za dini nyinyi wana nyanya kwa tungo famu mdo mwenye kumbi pia ngamtuko tuwa mwede bozina zenye kumbi wandu angamizi wandu wahibiwa wandu wadhulumiwa kamtwa ndoko eba ngamjombe ya dia fil wede ya uliliwa de ya fungiwa de ya hibiwa wandu wahibiwa tabu sanyu pia msito umekiwa hibi tabu za kabati mdu banuda ni hapa romba kana no ngamdado na iban ko linga mfanyo na hii kabati nyoti pia nywana fiki shanga mjombe ambe burgiba hafu ngojo mrehemu ngojo mtambe boni yasubirishe familia haya ya jandi yeba ndalo msiba unaonda ni nanjem na mangali wa dhulumu mwabeti jao ndete za lazima alafu mjombe mdodunga boti na mangali wa dhulumu wa wahibi wa mabena mrande engenyo tipia mrama tisheme kiu kana nibia tabu ya wanu engenyo tipia mwabana wafanya mahakama ya gazo engenyo tipia mwabana wafanya mahakama ya imani na mfanye mahakama ya na wafungwa na wafungula engenyo mfanya hizo mtu kama hundu fadhila kwamba wewe mwanani hariya ya karma miziki wa karma mathala ni mimi na urampira abafundi adora mpira ngamu ntipara jora mpira abafundi adora mpira ebo mtukora twanya nyanyi mwa shida nyina o mijimi mala wati mano malaoni yanyu mtuko twa mzini mwede muhimide maadi mje mdofanya sinema ni wanafiki nyinyi wallah na mnafiki wa shambi lo plasa him roni bo tena mamala ba mtoto anabene mdai yeye ubirigi bawe salimu no sababu salimu na mwambie mekiwa na shaha nyino wajomba hanywa warejeza dhahabu ya watu na mwende mwambie wafungwa bure wafungulo na mwende mwambie wa madagazo na mutina salimu na bapale na imani na wao mwambie kana na wafanya mahakama yote pia wa watu wana esa mimi kamtuza mtoto mduge salimu kacha uwa burigi baka chamba burigi baya afanya mikataba halivima pesa wali wa mapesa tujonda wabo wampara haja burgiba hafuna wa isaja faransa arema ya tirem izo za heda eno wenye sali neno wamdalika no wamlibia zebie izo tungoza musuni bo malaba maji izo tungoza musuni wallah afu eno ina dobu wa Facebook uta dossier lourd non salimu yemdo shemdu mema zali na dobi ezabali msote no se azali na fatihuna wa udo andwe mawa shemana da mulomu ya rumetsinu salimu ali amir waeche akika njaona babala di harumetsinu ka salimu ali amir shwaza tahanyu wa baba hanyu na shwahanyu walo meki wa hibeze tahabu za wandu watu uzili bata basa kabati mzima danyu to jambe kana omekina wali beta ya wandu kweli bata inu banu kasineze baru ngasineze ndo zonsipi banza baru meki koli wa watu anza wali bezendo zinu banu koni ngabo ziro banu zongo zinu sava pa kabati mduda nyu to subuti atia ya jambe kana gudenonse ndongo hamadizo shaka mtubaki arumeza tumhusini mkentia bomdwambe masakala ne majaya shaizo abidi mzambe jamais kamna uzamba tsazinu banu zinde zebarua maziona zomeki indemeki zinu kamna utamzambe zinu yakasibwa emunye dhahabu inu kutambiko tsaizo pia zinu msiona kamna uzamba shanga mtoda maone na kimwa zini au na kimwa afanya jao au dobie dossier luru tsainule lweza lolonge bahe ezajirinde dobi yusra fanya jao mimi ngamina TikTok akata mtu kambia wandu uode mwana mana gibu na baadhi ya wandu watukufu la duchesse na wandu wakuonerea mbabza information shanga mina TikTok aina zio jiringa mjezo na TikTok ngamina Instagram ngamina Snapchat ngamina YouTube ngamina Facebook ngamina Google mtina nzima abo nifanyao ni udema pesa ngamina Twitter ngamini zozo anti wallah ngamini zo izo ntina tamba hido aboni hundo enoro naboka mina wandu banu watungo uonesa hata video zangu ngezungulao wandu wadose tijojo ufanya bo amjo mndo amna riyadi ndo amna dolari ya shaminti banu bwana inu ni hunde mapesa kami banu hambesa kweli
Tembe jamba fundi wa darasa nguonoro ulo wakatuzamba nguonoro hibi wakatuzamba nguonoro fungo wakatuzamba ja dossier luru lelo watileza lelo eza lelo ndasi na prepare ba lelo joka ucha lelo ngwa dossier luru ngizo nsanu ezinda zibe dossier luru za lelo ngabazajiri ila TikTok kuranzi jana mtsugo yona ribala ndo bienda kauzina haramba kana memro mshare ndaba hamla langu fanyo jam tsense haribala ja yede dossier muhimu njoka utani mndu fanyo zile razili na majifiri na kujusana ujamba dossier luru iyo ule megupia waziona TikTok waziona Facebook waziona YouTube waziona Instagram waziona Snapchat wallahi bila hiwano banuka hali bana na mwede maloleye au mwede matsahe ele paha lazila namwambia ni juzi bala si mwambia neza ele paha emwinyilo yali latsa mwabiani hadi simbi ndo ndoda mwaziku pe mfanye audio lelo mkenzi mdote haba baishedesha mwafilisha ni majaya na masakala timwambiani ukanga bo mdia kana mnapa ola mzinga manya hata ambale enda mlatsa mrani ula hareje ambale tena enda mzuksa ula mlatsa hareje ambale enda mlatsa wasate na hareje bahile lo dami hauda mnamshenza pa hawo achangu tu atambisha amtaru majuni ambadia hende hata aruma sahara enda mdataru ma deseriyo amba ekaure jeile lo abo basi emjomba ola haila ta emnandino la rumo deseri habiri nguju hata haja hatawa katushindo onenzia ya ureje azungu hata mndu mshampara eba nukaweda uranzi watasi ashida banti jatila tele pa habasi chatita wenzi ntushida na onenzi na reje ulata indele pa amba ilogilo bano hamangilo ya amba unikelo lambiena mna la jazalo ba mazori jwenzi ya dunga nje sangu ba hiwa komori la simode mwisi azaluka eba nureje ya rumwezi nuje no rijeri huto na mwede mwuzise mnapa hawa azali wa namna reje ya rumwezi ezabilinga bo Angleterre wala Angleterre au Marekani moto ya beho ambe swala misuri ndi asome Marekani enda soma ula hata aliana diseshe bataweka milandongo za mituzina na botio kama balangu tino visa moto waroha enda ka usoma Marekani enda amba bomba kamdolo mdumshe balanga bo mu Italy wondo la yalola eban ngolo kafiri ngamdolo kafiri ngamdolo kama sawa shuli sahani basi wewe mdola hareje yeti mwambia niyo ombaga mtuka uja vacances ya 2 semaines mtobala ula mdomshangu kafiri mu Italy we irije baiwe ya jaba la jauna mbaba hezende evune cheche na zila mbade na zambajana ato ulandro esukari he yale lo zentso le ngutambi ho shonge shimshinda ho ezaba kindi bala edambia mwana mshola tatu jabala wala mdumshi amba mwana mdola mdumshi kafiri no papa zende fusa papa hamrengeza bala nimpwe mafuba ngayo nakuti na lemba hindu chuka na pasala dina mbunguze mafura na mbunguze chao aprene soin ya mbaba he mwana mruma he hata la fuba ya vacances hi 16 semaines ngwa pashia wale je Italia amba bomba ya bongo neje mdumshi kafiri na mdola amboda hunu nuko tikafiri kati mtataho yodele kafiri na loda huni hunu ede azali kabati mtate chetwani wanti jubane katile mazazali basi wewe Marekani emoto misuri ndalo le Marekani ya mbalia hoenda Egypt ya jaya ona ribane dhuluma no jinga no ulabane ne anshula ta vacances sango doza wala fanda amba ebano wahuza ne family yangu atuka usilimudi kamona ola yamba gusilimishwa halolo Marekani halolo nguzise mndu mahe ebane family yao neti yangu atuka usilimude iyo de namna mlio Allah inu joja komori abajao ni namna mzinao yao ni namna msekwa maele ne mapesa wandrali hele wakatali ngurengeze wende wakupwe maleni wahibe mitsango warengezere sane zepeli no anamindi ngunu wende wayarungwa rumaleso waonese wende yalo randro bibi harusi afasacha ola bibi harusi ulona magata masanu ola bibi harusi bokoka irimare muko kwangwa oboha ezavati ola bibi harusi bokongena gudona hala temba ukumbi ola akaurejezo da honi ama sahiri no idia kubalia je abakar memba ukumbi lazim tumbili zila ola bibi harusi boko elezayoli tafanyi hali oboha ila utopamba na jaujau habala wale warenge makame na majinti nina maleso ajangwa mfazao bae hada zangu fanye tiatiri de sinema ne mafuya ya hiba zenyile ziburiha
ekentike bala kweli ngwanze mjomba ulangano sana uledziwe juma ege mkubali tijozia watiloka dziwa na ila ulo kantike bala ngwa na adabu ne makofia bahemme bwana hadu senda kazwele kofia ufikiri la bido ya tatoshe itwali mbaye mashishio ukabale ndo sikazela bala bismillah bora de bismillah basi ufikiri ila dina kazwa pano ya taxi ukale magari ngaviro huno au hula yogo wana midu na makoshara ba ikabala ngulo le mzade ola ba ndo alingezele swasi jase mapesa ata ikabala si sele daola tusifanya cha alona mapesa wangu akazo mna kofia wa bakudi mna kofia mwe uja ukatari na Emirates alona mapesa ba hoa na ari kofia ya mato ya bismillah 400 euros 500 inu peuple boko wallahi bilahi des azuki wangu abi hoikonino kwamba ni la washili inu peuple ya bel kamba dingo inu peuple ya bel kamba dingo wa ndugu ikayao ama haina mru ya zala ni mtata yoto foto mtata hata des shaitwa shire mmebo da haju onduto ama peuple ya wajufumu ndo abirede ya rumwa twarabu kama twarabu hula ende ngudo jisano zina no chuwa bakatujwa ila ya ndobi balo hakwa japamba hindu balange na nzaya balalla gari walihiba bale essentiel gari ya jukanda la patino nziani hula bala kile chafanywa katina rugo ziliyo ngati ndo nabi shahede nguzino ngudo jisano jiwamba bahemba baada ziye sukari baye diabetes unikam na machivu nikamba papa yabo engezike tocha techo ezindu ya batile base konja rumwe oga ibide maile on mababa ni asilo umbaba no baga na diabetes mimi ntido hula papa paye mbangezi yabo ekakabati na mere basukari unikam na merinda wo mna ndinola basi ore jay wata jola rumwe shuli ande bajala langu kozo maana tujukoza hindi wazilo mimi tuona mndu dawini bobini nama jisinange mo unimnike tindi wa baranja zina dola mkudu le abade mbashati yambakoti de mkudu le nama jol baranja zina nitwa bibu na mzi watu mbanyu no baba nyuma ziye ba wawela rumwa eshuli waono maele abane tibe mi ujiwa ne mbashinko kengyo na jao bane mba madaba inyo kajao bane mi ujiwa ne haluwe mbasukari Aliguto wana sambu saranti ba miuji wane mbaputu ngabo hito ngoto kotina za mujuza amba yabo ariyo anta haluwasi babude sukari ariyo anta ebaso wasi babude sukari ariyo anta sambusa wasi babude mbaputu ngamo kutukanza brochette wasi babude chokola benge machine wa ufanya brochette za sukari na maide so bana miyala tsaiko banga nene nkuhiji ba sukari abange ngamjo kanti mdo zina jema jini mwade mwado ngazele somo zirunge mapesa mone sekanganya mapesa na yao mapesa menje yao myahili yo mitango na misenje mwa isisa bantu owanahani kwa mja wali baze nyumba oliko ngwa yao makulo shari basi ana mdu pashio Allah toba na mwono wako mode aina mdu pashio nguro ovalisi ila do sikweda hule mbabiza silipo na mbabiza samashi na mbabiza foba gode hadisi azero wala toka ujilia mapesa ta basangodo hiyo ule mbabiza marashisa sasa indiri bala cheleke de gonu ko ba chifiri ne gonu ko le putu ne matapa ya tia do tia ni sakaba ni keche vient ngu passion da pona nyile ne bazande fushabala uli ona ko sofikiri kulo shari ko tuona kulo shari ko mlo ko ba mazati mfukare aina tima 2 euro eda ulu ba la foba lo makoshara ba ina tima 5 euro eda rondo lo amata jaze valise do bi haja toto haja au notiri ko za valwa hula na mandro yo ida farata bora le ticket bora yi pa chanvio na mko wani bela cha mduni comme na ndino on va téléphoner hula waya téléphone wala balende à la fois bala mnaria liwa ya mhibani mwe mitsango neze virgili la zila tu gudeta na rani hele nduboko katula indo katimba tse faranta na babiza mabao adini biazo kana ile ulocho aina mdu tsona nyumba ya hahe utsona magari la hahe mwana hahe utusoma prive utina konti ujerenga kana kama ndo lelo kama de Spain kama ndo Darwin kama nale chao c'était on wedi pia c'était on dabala haidio wane danjaru mkonti ya wana mitila ufite konti ya hemana ngabaze mitsango yanga bizala focha uno shitsonge shindro tira mausuda wanatana jola komori na chenja twabo na lala aja hundruwe nyumba ngo tukawtole wa terrorize wa banki ya terrorize wa assurance ya terrorize wa hilwa ye wa terrorize pio mwenje ko jali bad shitswa chimdo banu nende dawo ngamjwa mareje namta assistant social unjilenda zibana baingona makopa wa petit point na basardini na izomnika angori mwana uniba izomda dawo bana Chitoka chindro swafi tira mausuda ntonzunguwe
barabara tinacha komori ngamichau njatwabo na lala ngamicha yatawalala ante sinema bayo de malele les etabu no ula ba ndo kufanya hiyo kana na mrekana mtu kanza mfanye baka ino reje Faransa reje Faransa yo huli ndo malene yo ndo kwamba ndure ngambandi mule ulale masi yo jana reflexion et etabu ngazi uli ndo botrasi hata utu hapo ai wala kweli njaliba ai wala atezeru kuranza kuna uziro ndambare masi yo jana reflexion jola lapo masi ni si wenro sina no jobo trasi am dofikiri so afisa lazima ufikiri lazima lazima ufikiri kwa ulala usi kwa uno machandimu ila siti ndimu ila yufanya chat shaila yake to problem amtutona mna machandimu ngejo to wachonge to ni sacho gamdola to liporani hata majapa ya ole yadonuka ngina mdetseze cinema bwana bizia uto ndisa bao ni zali sigon eza muhimu mwabira zo nyika mzishi amonge watukufu na mdoli ndezi mlidaoni bamjamrengo ndo majomba makaseti mwedenga mmawao wana washe kweli ngwana mahamisha shi shanga mjuo ya ukana owandu wa wabahizao yabo nguwae owandu wao waudaona magata wadona mali owandu wao aina mbugena warashi na majana shenda angari leo makdoleo leo ngari chakanda balini leo ngari nda anniversary lelo wani warige mtu mjomba mamengo mirandaru ata utusiwaki acha ken sikalingondi alone mwana wala bahemzaze kutona kana emwana hoyi kuna umona no mimi ndo ukumbi ko tukarati ngabo ngabo jeri fanya ukumbi eketiro ukumbi na kabo hata maulitwa kiyama borade ukumbi ba ile jomba lida kartona kana wikatuna tawe ikadoni para ikadoni telefoni oyata borolo mu ukumbi ngusanga le telefoni ngutwa disida ile hawara imabasi na ngozifanya mimi mtu anza jibiza mtata wangu basi mtata wangu aba borade ukumbi basi ali vema bania ndo bya mobia nukamdodo ambangu ulozo mru hauli pa mabania mwana wide mpwani mwede mwalipi alafu kama tuko mtege ele bukumu mnike si waudo andu wajaru mshuli yao pia ngojodo lipa wewe mapesa ndeda mapesa upia shaula shazuma jana manane amtoroka nyuwati Allah nyuwati nini ndo mnugo ulo sabana mwelekeza mali pia nyuwati upia shaula shazuma jana mfukara ha utotopa maile urinike ile 99 esali 3000 euros esali 5000 euros kabati tab 5000 euros maile au hir ngama ile 5 milliards mpia kilo zizil narambesha ula chapo abo narambe 5000 euros pia remba dione mwana na sambusa na nene ko zinji yo ndo tuko uja umsaidiana ngia yo 10000 euros ngia 26000 euros ngamtuko utambale buku mwone mwanike mwana ngojolo libondwa wa charu mokumbiwa mapesa baki wala ngenda mapesa baki wala miare mjomba wala cha ende yo mdumsha juare je ila gata mjomba wala bala wala ndumi zaita habuye endaone mbaba endaone kokwa endaone mzungu sata basi amade ke bafumdu kwezi watu kufu haina mndu yo bwana wina rambie bangara jo mliba ina mbayo ya heba arivore tali libala wa nyise mapesa wa hibe ya sawa ende sawa abala mjomba wala tsika umwiya mwamba njeri huone endaone mwanyanya endaone mwana mshu enda wa uzungu sama basketi na mpira wa hindi bali ata ule meyo aravudo mbaka ngeda mvudo dela ngemroni hapo ngutabiko parce que hahibi amwetsa mapesa kamjaliba kamwabaga mjoli kamjaliba chamkanza mswadia mwabeze ndaboka burini o mazamoni tso kamjamlibeze malizo ngamtse hao wangamtse hao bana shaka mtuju abonge izole zamwe muna kanza mwambia ni bwatu kufia ukana ntia hatu lazima rianshi matajiri sisi risara ngamia rikubali si wanrulo Faransa ukana na ridwenda aina juma ngarjode de emakiesi yendi zo diaspora yakubaliana ujukana robo kome kujenda zila tiarejei neshetwa shahura ne krizi ya jele fanya cinema watsatanzishwa jao banugami are maladi banutiluzu hata ujao zila hamu zila tabu ila kutojuta no juwanda zetuila jawana jare de cinema ejuka mbeheva ya jabili lile kiesi ata jenda loza jaba sare mu mausuda na masairi na jao hafuele kiesi le chumba dila basi njo bula usiku ya MIT joka wenda basi no usiku ya hetima ya kabati ufikiri wallahi kabati ulole aina usiku kabati wenda majana za shina jana kai suri soma na wika bila simu wakati wa famu ile bano abakida bi même jo baizwa mo vion da hivi man ata ujo mura robo 10 ulioenda wa heji ulioangalia usomese mwana jo befati ulioangalia ulie mwana jo educatif si jo msomese uliotoa sadaka uliofanya za mimi ango tore nga ujitaruma madeni chi mitsango mitano ngono mndu mzima jitaruma mitsango mitano na baadaye katufanya hazi ya ungeye ndini
alafu katula mbahindu katuvaya katula usikia tukaupashia ile afanye sinema ile tukausomarshe ile ara maseze silipoziro ihopia neze kurusha simachana mainine neze no ana deodora wangu wa majakojo ya jaziba la bali ukana je viens to hiaja kabati ulo leo kana wallahi na usikunga batungo uba hizo roma makiesi obe yakomod pia ese nyumba saa tunge zibulao usiku wa shughuli zibulo usiku rahafa basi kabati mrurongo mna prise de conscience yokana vande namne notandibana jitaruma mitano ngamliba mathalani amina 2000 euro na yo washash amliba 1500 amjaruma mitango miraru ya 500 euro tinjaruma wa 1000 euro tinjaina shughuli ngamanzonede tinjaina na rupia ngamanzoni sifanye mranjaruma problem haramase mapesa ya hoana haramase mapesa ya digini ula ngwantu yafanya noko bokoka na ushinda wa echa domba banda mu micheda ma micha si ula ende anjaruma problem shi wanyanya wa mkaushia o wanzani wa mkaushia Orijei hunu na maleni na utungu na problemu ajeshe tonga shimro aremani njau anjaru ma problemu eze facture za henyumba eze facture zo banki eze facture zila pia zimgamati je twa chan tsuguro mneda ngamtsaho assistance sociale manuta mbane de nao necha utamane de nao necha ya nipuli ya ruiba mbabisa sardini je twa sheda tashizimbi tra banti parso kanga mina diabete banti parso kanga mina tension banti parso kanga mina pia zitanga je twa shin pasua ti hale amba hafariki akaruma indeni yabona mumtaru mwelekea sawa mwalimu mlatse bazende yodu hayati wa emiwa hayatu kanza afanye mashuri yafanya tu hafarika basi ezeno woizo haina usikungarizio nao sheka muhimu banu doka ngabo gashi ngabo gazi ngabo mfi ngabo hawa mdaza bo Komori roalo bonze roalo ndani remadwa mana ro stara bura wao pia wadaza ezeno wezo kwa tu zamba ikaula zimuri jokana nti hatuke tina mwanzani touriste cinéma ambassadeur no ando alo aboneze commissioneze corps diplomatique zula popia wao ando tuko ujabo wajoangale namna wajoanyisa ezemfi elegashi egazilo yabo wao nyeti rofa wanai rofa mamaskini kabati wanduma politique washindwa orienté wasiso ando pareni kabati ujuziso quel est le rôle ya relation diplomatique relation bilatérale wa nunga jorini kainde kajon commercial namna les échanges na wala ngamjorini kaja namdorini kansole bude batonga jomni kane fi namdorini kamba gashi ngar jomni kane jaw namditini mwenje ngar jomni kane lewu namdini ka jangar jomni kane ele zallo yodobini namdini ka jaw ngar jo wandu wa jaw wajwa fanye maji ya salsabili wado uliswa Komori na kwa Komori wa kwatina maji ala fonda domba sisi ngara accompagner o Komori arumwe développement et des investissements waja shirika talinu tilani mone seni bale mwana mana gibsharif haneria ema foto yao ya husu Samia Suluhu wakati ka ukanza dofanya sinema no ulabaunu be kanza development ya le sidaba le ukanza dofanya sinema na ulaba ama de masakala les tuiles nous wafanyao yoside amfilisha Samia Suluhu wa Komori uongwanzo ya mdensi ya Haiti ya tre Haiti ya inarogo utushindari nikatena wode utukori nika ndogo za duga yapo utushindari nika hata tambatera wode utukao ufanya ndogo za duga yapo haina mwenza akili lazima ya elewa bwana woi engeti ndabo ya dodaba hajona kan ebano emanda ya hangu hayati wangu pia utoka ubira hautolanta na swali zejumu kama mnachimbo mwe matoi kama mtineni bawiti mtata ndaka mmona shanga ire mushilie mmono wandu wazina ono wandu warengensi hatu ngerijo kaza kifu watukufu tafadhali merci manama mtukufu de Gaulle hombeni mnachimbo wa hoi bawoi omwe makafiri madhalimu mafasiq mafujari walonensi hatungwa jorambua ezeno warirenda ozo shukran amishie le jimbo hilo
madhamana wa Komori kia kwa no parjoli sapaka wakati walo vote hawla wala quwwata illa billah. Oi. Namportemo ishie mzie heishele ekari ulo arifu wa. Namporofite.
na mrenge ezinogora zamba zino mzifikirie rifikiri owana hatu rifikirie wajua hatu rituabuli ntinu irengwa wajoja wandu wajua wawe wafe warengele gashi warengeze mfi warenge haina kheri iliyo yao na mjwebo wa Komori mangaleza muhimu zijo humfaini banga wakati wako wasinyale wataabu harumwe ntinu mahala ntinu yadoenda irengeze neema pia wawazia walo hunuge chukau lazimu wareje umo hao sinongo ajo utabiha nro abonge kamrengeza marakana wa hatu Komori kamrengeza mtizwe ukano wandu walo Marseno walo Paris do ajodo angale Komori beze tabuzilo banu bahati eni uliwa 1000 euro ke kana udoliwa 500 euro yodo wakati mjoka ujirambua haina mwenye nyumba kujojarenge abonge nyi mlokomori na mdase mbulienti hanyu ihuziwa na nyabo moziona sha mana hanyu hauka mimi izo namba banu yuzeti jua thamani ya ukana mkini ntole roha hangu alimuradi njakana ndongo nazelewa hauna zijua njomba timtatazizani bwa Komori yapo yabaki haina mdu nafanya izo ya ono maslaha Mwenyezi Mungu ye mhu yede ujuo izo ya juka ulifanya sha namde Mwenyezi Mungu ngabo indini ya mwisho ni mwambia oni ya ukana ngabo wandu wenchiwe ikayao ngwa manao na wandu ngwa hundu madhambi madziro no kwa tuhamba emru ya lapiza mru no hao bure yawe mru wona jokana ola ya lapiziwa maudu twa kiyama ngujoka unengeze thawabu zahe ya kali ya mru bure maudu twa kiyama ngujoenda bane dia wala ya ngeze zinizahe ya dhara mru bure ya kaza mru ifumbo ya hibia mru ya izopia ulapiza mru mshida na weda abaja uja hukalia hummenye humkazazina humhibia eze surprise izopia maudu twa kiyama msujikanda helele wandu wala pia haina mru wanzu ya ngeze thawabu zaho wa ureje mroni Runaziye hokalia kamzia hokalia kamzia hodhulumu kamzia hokaza wandu chipono dara wandu babanu wawri wala piza wawri wanona wabanu wandu wariwa warihibia waridhulumu bokabati mjosu bitambe kana zalika jari udidia kajari hibia kajari dharau nyode mana mini mlapiza wabanu de mana na jonza ni muwe shalabu nto ushida bangu nyunyi maranti okalizi ne madharau ne zifumbo no witi ne dhuluma mloniyo ne kiburi mri ati jwamba ngo swala waende heji awato wazaka wafungu tumu ende maudu kiyama enda helelea wandu ya wakadi ya pia no wandu ya wadhara pia no wandu ya wakaza zifumbo pia no wandu ya wahidi ya pia no wandu ya wa renda na yonti pia wandu wala wonti pia haina mri ambe abala hunda pisa bure bala huni dhurumu warengeze fadila za pia bare jemro ni babo shatu tokeza unjambe boni ushimenye pia sababu do wandu wana na ndio Mwenyezi Mungu ritijojitwa dunia ni na kabla akhira na ujua uka mdu ya dhulumu uweka furaheja tambia hun dunia ni ranzi ifo ya hise dhuluma yoranzi izo na sababan leo mkini maudu au shao niliswa sumu au ndo mamzinga hauni fungwa sha omweta amba izo na kauhisi ntina tambula mina lukumani hawazali haundo bijao sha wanu walo na ezi waridhulumu yo warihibia au waridhara yo bangunga mwano ni matomana yabo bainge bacha mraji kengu fanyizo wafanyao mito mjia na beti chao engebo wa hibeti ya hatu ngwarengezao watahema jina mwenje na msomo na izopi shamwishia mwana yuka ewa mkomari kwanzo hititen na nyingi rede harumeni wa African mkomari kwanzo hititen na siri fanya mikataba mkomari kwanzo hititen na singa bachuka udo jamfia yao izode zango mkomori ya zanzao bofati huwa azali wanzo ni kwenzi sha neziripare ba owana emadhamana no wababa hono wajomba ho wamba wewe do lazimu urumenti na we namna Mwenyezi Mungu yaja ya waonesa izo ngo wabwe hanya wazamba izo ituko lazimu mwambia na rizie babo we mtu tidoi izo ngo zamba zinu we kairimba bahe e uloko ngoni ranaye shawadasa ntaparu huona wala mtutani huone shezano ngo mrenda wenti ya hatu emisafara no witi no mro hitwane madhara unene no wanza mtolera mwezina no utolo pashi ya mwanga misezi maliza Komori wallahi bilahi rendezvous yangu eketira hun dunia ni maudu twakia ezetabu mrone sawa famia hanyu wallahi Allah ikamtojo jitweza no kumrida dawo ogena mjemu ni fume na mlise mtu sumu na mjemu nilise sumu na mundreme gari ezangu simwambia ni bana aina mndu njomona njenda na mnikomono mtatengele baijo kinike kani mnikomono yatijojiona nayi mimi no na mndu ngamjomtengelea ngamjojwe mndu we ekemndu ngamina duta untumjua mdatija tamangu nikomono bantina humnika shele na ukeketera ukamwanza fanya gotolo nizo ikangamina sula ngamjomndu miliayo ikamina namna njofanya yatengele ba mimi ngamjokanga bwandu wapulawa ni mwe
wanlise sumu ngabo kalite zinji na hizo ngwajwao ya uka wenji ngwazamba au zintu zinupia ngama mbilo kana banoida ule hakondu wale meyo abantu wandu pia waisawa dekuraje wandu waisawa isatoma ya wasalimu amri lukumani gurengo le jeshi abo basi fati ungu joka president azali gujoranti ya bakide mnana muwi basi da toba kine degiri wandu wenji ngwazamba au sha omwe tiwambia neza kweli Mwenyezi Mungu doju ya ukati jokati uno mna reality ulumba yudutili tende ti wono anizaya ti ulumba gari ti fanya mabizaro zangu sha amjiwonukana buyu khiana kwa komori ngamizi wangu adhulumu wane dena garuwa wadhulumu yo no nidaze au nidaze baringa mina amvyanza na nede komora unaono anizaya njaka usoma njenike mruma wa wantu njaka enda nasome njenike mnafiki njaka enda nasome njenike mmezi abonge mimi ngamjuhamba emba binielewa wao eketi fanya madhambi amjomba mungu anisamihi shemba binasoma eketi shindinga mjoyamba izo njo amini eketi shindinga mjozamba esabaki Mwenyezi Mungu ndo rijoka humrejei akayamba ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ngami très conscient ya izo namba oban yauka zinu ngamzijua wao shak ngaboto subuti ngabwanzo wa jonde komori kwa tanza wampete ngabwanzo wa jonde aruma mashuhuri ngabwanzo ndo wane zefami zao Tuanzane le komori, tuanzane daru mzee mashuhuri, tuanzane daru mwe maranga, tuanzane unoani zaya. Shanti na uzia uhambeza kweli, asibabu mme na rungu hangu wa michi. Mimi tikairira hanu wa ulo wa hafa, tuanzani wabaki mti ulo wa mfu, indema na ndenoseo na bao, warabu, wazungu na waupia, wailewe ya ukangu wa rendona hii, na siwa komori risari joka inti hatu ketina mwanzani, ndiyo na maadui, na wanru hanza wa porofite, eze faida za wana wakomori, wakomori wabaki, wadozi na nole maelene le fele keje majini izo les awanfilisha shaka pati urambue avenir ya he komori ou levi ulioneze twarabu ne majali kwena mna watoto wanu wazinao ndia ilokana tonubasi pia ngwade wao ro baba ro wazaze hawana washi wa komori wenji haina mduga ngena hawazi za kindume ngwa jodo jita kwa tina bezwe arwashene ne mdugo jomla hawazi tia doniti ya ino banguti ya mando utia ino zitobia izo pia sabadia mafundi wada ase makadhi wada azaka twama na wada azaka bati wandu na popia ngwazo nao wazira ngwa onro ya kofiraji ou devi ou crimineli ou jinga mwezi tuudi ou wizi eze pia ngizo shakabati mdulo na hamu ulo na susi ya ensi hatu Mwenyezi Mungu do jori yauni almurade kanga rifanywa na Mwenyezi Mungu jori renga ya pe wanda wajojo fanyaro وصدق الله إذ يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا أكونوا أمثالكم جوري توا يا بهوان راجي وتوجك همداسي وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ekari dungi zo Mwenyezi Mungu haba bahiba ngujori sovi sho unafiki neze twabyambi neze makri weidera isi alinganya nani Nyoti pia mmono anashwa hanyo ze kapotieze takari za kindumeze ze ulevi era mna wazina uharuma ze shuli jonti pia ngamziona shamda zamfanya makamtuziona bahi Mwenyezi Mungu hamba ukana ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم وكورزكي وهبارين ونوجولني ما ونوزنا يزوبيا wakaulano hunobo waja wakufuru na tobiambi na ulevi na ufiraji na ukalizi na niyambi bahi Mwenyezi Mungu ataka uwapini isi hamajai hafamini hansaya fakafarat bi an'ami llahi fa adaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawf harudi hamba ukana inna ibrahima kana ummatan aminatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizqan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an'amihi akawshukuri إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا أما كان شاكرا لأنعمه أكو شكر يا زنام زم يزمك اجتباه يا ميسو إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رامو جارانتونا فيك waureme yako tia muulidiani ya mhibiani ya mdarauni ya tungeza mtona maji mtona mwenje mtona msomi ya tungo kupashana no huja ramweja arantu unafiki wa kuturumpishia numpara mweja mumzinia mumpara mweja mumlisese mbuzi na bonga mfohanza yanganyi wa wade wananyi kwa tusoma wasoma kwa tufanya hazi pia keka mjarantu unafiki huo mwashanje zeni ya zanyu mwaka masirie amimi tirada na remi mdukoti wakati na wakati utopasha dainu wana wakati na gashi ngarifu wanza ngasi na mfiwa zihuzu tina uko mjini tina uswali wakaja somo wakaja tawaza mtuswali udi mwima shapi ya kanyina wanafiki azaliwe ide ya lingana nanyi wanafika mati wallahi wede raisi ata mimi ngeda mi wallahi bidini mkeni mwira anazali yenye namjaho namtoka yomdambe baba
entika ndambe baba bwana wapo ngojo firanga ule mbahi ngoje dafiti na mwana nyonga ule mbahi ngodi do jevie ya ulike mbahi nduge ule ya ngodo dozina halafu wakati la unere mamage mwade mama ngoja bahizi wa mango tufanya chao indemani ya wide alingana nani wide alingana nani wallahi billahi ilazimu mhunde mshenzi mnahara murahana ya mtubiseni huna fikino ulaba nufumwa hani entsaunu ngamona moje wonzingisa turumba yitutidi turuma jitino turuma jitiyele turuma rashitiya kanga mimwada mdomra la pitali e mwana wangu ngusomo ntina nanza wabana mtoje zihunda ntina ndukanza wabana mtoje zihunda halafu ni mwambia ni mtona maji mtona mwenje malala nyumba za watu mama ke mwade papa ke mwade ke bidio chao haribani ke ndo bia pesa pesi e mwana wangu baki ke bidio fanyeto haribani ke chakao lazimu chao aina mjahuno na mtobaki ho shanyu makro nyenyi chao mdudungu ngamditezo sheri mdidungu ngamditezo sheri na abo mjua ndo ya ukaka mtina mdonisho kamona mjua ukaka mtina mdonisho sha unafiki wa hanyu no ulaba wa hanyu iyo do juka ukaja la hanyu ulaba hanyu no unafiki wa hanyu uodo do juka ukaja la hanyu jana wakamanifi ya Palestine tibiri tsende iyo tikanda na rende iyo tikanda na zungu ya tana ngaleka mshila ni Paris mbaba hanyu ni denonce ezembi nezetabu nelegashi da hatu nezongo za rengwa zionesiwa wantu zini kwa wondondo baturende arifao tsayinu ngamona inusheni ya shifaransa ya warabu tsayo tende tinji yawo basisi kambe ezijirio Palestine na zila shoshani be habanu izonda abosikanda na bikana banunga sina mna haramu mshenzi suo uparo asumani mkababa wa mlambuzi uobe haranganyenti hatu ezonogo Benjamin yatani yao ezinondo Gaza izonizo mna haramu ya tungozira ndabu izo basi bona zababo tikahama ero hangu ijibi wa hata navuga mundo mairutidi kamundo majitiyeli e mwana wangu ngusomo ashanku wewe chendo amina bagari na bado natoka ngampaliso alhamdulillah wa shukrillah shanga mina hamu no wana ama no wanzani wangu nenti ya hangu akanja chonzani kwa romanti ya madaina nyinyo wenji mnibela mnashati mnibela mnateriko mnibela makuroshasi sifubasi tende pabasi mnibela selipo mnibela kushu mnibela chao shawo ento ejuma atala albadru tu asumani na mumbe mekoti kumchoka yona haramu wanafiki nyinyi kaja soma ngo swali zote atawasa ngojokana ngwena mikoba ya kocho gutozungulia ni yele mana dungo vai mababu basira made president mu Korea du Nord omuolange mnonobo chatida wongena maposho ekwacho wonge mwade warupia abasa ene mndu ngena sala suliba ule ene mndu ngena prostate ene mndu asimishipa ene mndu ngena mapuzio izo pia jole zo bari zili ngisejangu hamale ende mbeni ende washidi ete mtomnika swadis aswadi bale na mjeri zina mzadi ngu konti potara tu atajo zina mjo na bale ende ale mbuzi ba watata haji na piki ari mwani mkipa ari mwana avese wojao ilazimu mhude mna haramu mshenzi rahana zali ya jemtubiseni ba waidi alingana nani walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai engenyi nyinga mrao Mwenyezi Mungu nganywa kweli ngamba wallahi Mwenyezi Mungu ajomlikana yenu usiku shawidi alingana nani wakati mjo unusuru wakati mjo subiti mabeza kweli sababu ngenge Marseille nguro mairu halingene le gari la ngona na ngwa soma we na wanzo shecha bano badi we mkaede badi yede roha ahe badi yede roha ahe ngutambi hobo ya ona mtambi ha wengena nyumbage na gari jema ngupasio nguro mairu hali ngo wana ngwa soma we kamadi kujonda na pitali mangalie shawanda nyi wanda nyi da mhozo nini shasina shonga bo sobaho sina shonga na dabo tsodaza asumani da balambu da doa ezizazo abase kama yamwambia ni mdo tia kauchundo yamwambia ni mdo filana na mliba mimi nde pa mana hangu mina ya wa rote pia na tabilite ntanya munkenti ya kenti rida maele we yango mharuma hatu wanu tujua ngabo usiku nyumere wanwa kashuli ya mitami ulipo benyi ti ero ankandu tio alafu ti yabala yona mamna mharuma wajada batida lijawe go kaso tsamba la wewe ala wete jikati mtu hitwa rumushuli wako wabwa jikati nanganye shuli shaida weka yuma mwana mshwatu mwana mshwashe tena mwana wa msabdu mwacha jikati nanganye shuli wako nele baido na rintu tomaru sabe ndambio ile imbecile ya sali ya tomheru ndabwa baba wa jomba honda ndo mbuli eti ba mimi ndo twa sanduko kabjari nganze enti va ina mnaida bahati wana kati mwa hafu au tirenge furshete au tim talo maton Allah akanzante zenge tile mwana ma duba ya kauchwa batambe zifura tsamana mdole da baido mwanzo janzi ya rinti bana mnana sawa wanu siku na tukanza tiva ya ngo yashko muri mdu ajuda mtojo mtama mtojo mboya nyoni mtemare na benyulu pa ya sai
mrachukanye bani kwa faidi chama na mwambie mnamshensi mumda ubini mumbude au mpempa bawo dari kisi bazanyu mkufanya sinema bana nuwa wane akida wende dapi bali waide alingana nanyi wakati mjo ushanchize nia wakati mjo unedi hawana damu wakati mjo kana akili wakati mjo jua zijisa una zirisa yedo wakati mjo kwa wana damu wakati Mwenyezi Mungu ajomwe yani rais ujokana hamu nanyi ujomsikiniani shaba sangu tuna kazi ni husiano magente ndio amuliliani amfungiani amhibiani ngamwenda mwende mampare aje amenyele ne swala tena umadaba mati ngamwenda mwende mampare tena aje mdozina mumtsinze mbuzi kamjo urenga mikasi mdopo wana ndino nyumo hila no vura msimfanya ama merigezi bo machui uti wa miero zijo kwa fai otuona mabala warenge malaba warendo wandoza akili warenge owenza akili warendo wajufumu sha uida alingana nanya asumani wadunge bwa asumani wadunge yapo watoa chomba hao yapo wadunge udu wapashi wadunge pia udu wapashi ya ina mdu jorongo wapo mwene wa mkenzi rungu wazazi waondo wabeabari wa time mitari mbo yona maindina wadu warunga hapo pia bezodi zalingana nao mzazi kuchwenda udo zina dani mdio holidi yo maana ya mfungia ni msona maji msona mwenje msona msomo aina udo na tabu ngwa para walo faransa para faransa alafunga mwenda mwadu tuweze juma mdaba na chehono na chehono kamtuchwa mwenda mwada mahafa mwala omjini homa monesa shaka mtu mwenda tala albadru ade chokutoka kana inu peple ya machui wallah tiwambia kana ndapo batso indini hapo tijo komande indini analyze nje wewe mwana washita linu chini inufa valu we mwana wampunda we tijom detecteni pia aruma deni nyinyi engenge tono point no unda machine anu mazumbi wanu wangu ha Pemba wanu wangu Kartala we yakashita we yakankima we yakandema we yakaja acha riba baise wanu mwanadamu yajukana kidi ya jibali comportement madi amla wari made sana temna mnachimbo basi wangwana garjo usawari fe usiku nzima rano yeshinti shiwi ja magonzi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daula ya haki wa masiwani Komoro.